महाप्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ बलियार भुज भक्तिर सबाणी कथा भक्ति भाव कथा महाप्रभु कहले जदि मंदिर टे थाए जदि मंदिर रे देवता न थाते तेबे शोभा पाए नाही गछटे थाए गछर जदि फूलटे न फटे शोभा पाए नाही मनीष जन्म होइछे मनीष भितर जदि मानविकता नाही ये शरीर शोभा पाए नाही एथिरे कारण कौन ना मनुष्यर मानविकता जदि मनीष जन्म हो जदि आम पाखे मानविकता नहीं मनीष सहित आम तुलना नुहति तेणु जगतर ना जगन्नाथ बलियार भुज सदा सर्वदा कहते मत टे भक्ति फुलहार सजे दियो मोर गोटे दरकार भक्ति प्रत्येक मनीषर चाहे मुझे मुक्ति पाइबा मत टे समस्ते भल पातु मत समस्ते भल पाइले मु समस्त आगे दयार पात्र हो आशीर्वाद पात्र हो मनीष मुंडे दिव्यज्ञान देखी संतुष्ट भगवान मनीष ये सब कथा को चिंता करना है कि महाप्रभु ये संसार को सजाड़ी रखा प्रत्येक मनीष मन प्रत्येक जीव जंतु कीट पशु पक्षी मन में आनंद देते कारण निजे दुख रही निजे अनिद्रा रही किंतु आखिर के पलक पड़ना कारण से समस्त को भल पाती भल पाइबार तरीका हूँ अलग जमी मूड़ी जाइए फूलर बास्ना न थाए भांगी जाइए हांडीर जेते कादुआ नेसले भी से केबे जुड़ी हो पारे ना भांगी जाइथिबा मन से केबे सजाड़ी हो पारे ना ठीक से बड़ी जगन्नाथ बलियार भुज कहती ये सृष्टि समस्त को बंचाई रखा पाई समस्त को पाई खाद्य देछि पशु को पाई जहाँ खाद्य दरकार पशु को दिया जाइछि ये मनुष्य जहाँ खाद्य मनुष्य को दिया जाए चढ़ई मानक जहाँ खाद्य सब दि जाए मनुष्य कौन दि जाए जीव हत्या मारिक खाइबे मनुष्य को कौन कहला जो जीव टी तुम्हें मारिल जो जीव टी तुम्हें मारिल तुम्हें गल नरक को से जीव गला स्वर्ग को कारण एथिरे उदाहरण कौन अच्छे निजक निजे भक्ति रस बाणी शुणु भक्ति रस कथा ये भक्ति भाव बाणी जानिले शुणिले सेना उधर प्राणी जड़े मनीष को कौन दि जाए खाद्य मनीष मनीष को कौन दि जाए खाद्य से कथा जाना दरकार ये हूँ भक्तिर सबाणी कथा मनीष देहरु जो मल जाए ताको कौ माने खाती ना कुकुर काऊ घुसुरी मनीष कौन खाद्य खाती ना पाचेला फल पाचेला प्रत्येक भल भल जिन मनीष खाए मनीष जदि पशु खाद्य खाए ये पशु जुनि मनीष जन्म ग्रहण करेंगे मनीष यदि बेईमानता करे कुकुर रूप में जन्म नब ये मूल खाइब तेणु मनीष मुंडे दिव्यज्ञान देखी संतुष्ट भगवान मनीष भगवान कौन देखी संतुष्ट से कथा भक्ति रसवाणी महाप्रभु भागवत कहे भागवत अनेक प्रकार महाप्रभु उदाहरण देते अनेक प्रकार कथा कहते स्वभावे तुम्हें जे अर्जित समर्पति लोक जित आउ सुविध आत्मा लोकम कर जितु तू हे ईश्वर एमती कर्म कले तोते भी ईश्वर रूप में पूजा कर मुनि ऋषि मुनि ऋषि मैंने कौन देवता मैंने जमी पूजा पाते मुनि ऋषि मैंने सेमती पूजा कर कहीं कारण मुनि ऋषि मान पाखे से ज्ञान तत्व अच्छे
ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯଦି ମଦ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଯଦି ମଦ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୋର ତ ଯାହା ତାଙ୍କର ତ ସେଇଆ, ମୋ ଘରେ ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଇଆ ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବାପ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରୁଥାଏ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କର୍ମ, କାରଣ ଦେଖା ଶିକ୍ଷା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦାହରଣ କଥା ଉଦାହରଣ କାରଣ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ଗୋଟେ ଥାଏ, ସେ ଗଛର ତୁଳସୀଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସେ ଗଛକୁ ଯଦି କାଟିକି ଆଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ତୁଳସୀ ଗଛଟା ମଉଳି ଯାଏ, ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟା ମଉଳି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗଛର ଯେମିତି ଡାଳ ମରି ଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ଧନ୍ୟ ମତେ ଦେଇ ମଝିର ମୈତ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଭକ୍ତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭକ୍ତିରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଆମେ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେବା, ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ଟିକେ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ, ଝଡ଼ ତୁଳସୀକି ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏ କାଟିକି ଆଣିଥିବା ତୁଳସୀକି ନୁହଁ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ କଦଳୀ ପାଚିଗଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଥାଏ, କାଟିକି ଆଣିଥିବା କଦଳୀ ଟିକେ ପଚାରିଲା ପରେ ବାସ୍ନା ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଯାହା ନାମ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ଯେତିକି ବେଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମୁଁ ନିଏ, ଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମଣିଷ ପାଖରେ। ଯୋଉ ଫଳରେ ଫଳ ନଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲଟିଏ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ବେଳାରେ କେତେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତା। ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରଖି ଦେଇଦେବା, ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭକ୍ତିରେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଦେବତା, ଭାବର ଦେବତା, ଭାବର ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର, ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ସବୁ ଯାହାର ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କଲି। ଆଣିଥିଲ କୋଉଠି? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କର୍ମ କରିକି ତୁ ରୋଜଗାର କରିଥିଲୁ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିକି ତୁମେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଧନକୁ ମତେ ପୁଣି ଭଗବାନ କ'ଣ ଦଉଛ? ଏଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କୋଉଥିରେ ନା ଭକ୍ତିରେ, ଯେ ମତେ ଭକ୍ତିରେ ଯେ ଭାବଇ ମତେ ସର୍ବଦା ମୁଁ ବନ୍ଧା ତାଙ୍କରି। ଯୋଉଠି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ପୁଅର ବାପ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ବାପର କ'ଣ ପୁଅ ପ୍ରତି ମମତା ଆସିବ? ଆସିବ ନାହିଁ। ଭାଇର ଯଦି ଭାଇ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ମମତା ଆସିବ? ମମତା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ବନ୍ଧୁର ଯଦି ବନ୍ଧୁର ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ମମତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭକ୍ତିରେ ଯେ ଭାବଇ ମତେ ସର୍ବଦା ମୁଁ ବନ୍ଧା ତାଙ୍କରି। ବନ୍ଧୁଟିଏ ଯଦି ବନ୍ଧୁର ମନ ଭଲ ରଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ତୋତେ କରଇ ଭଜନ ତାର କାମନା କରୁ ପୁଣ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯିଏ ତୋତେ ଭଜନ କରେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯିଏ ମତେ ଭଜନ କରେ ତାର ସବୁ କାମ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ମତେ ଭଜନ ନ କରେ, ଭୋଜନ କରେ, ତାର କ'ଣ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ? ଯିଏ ମତେ ଭଜନ କରେ, ଯିଏ ମତେ ଭଜନ କରେ ତାର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ଶରଣୀ କଥା, ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତିର ଶରଣୀର କଥା।
पर कथा को पढ़ी कि आम पागल होती कौन तुमर जातक लेखा अच्छी तुम कोटिपति हम तुम जातक लेखा जाए तुम भिकारी हो ना रे भाई ये सब कथा को जे विश्वास करे मृत्यु मुखरे पड़े पर कथा को जे शुणे से मृत्यु मुखरे पड़े पर कथा को लेकिन पुराण पुराण हूँ उदाहरण उदाहरण को आम जब कारण खोजा तेणु आम पाखे भगवान समर्पित हे तेणु आमर बंचिया रही आमर आवश्यकता कौन अच्छे आम खोजी बुलेगा ज्ञान तत्वर कथा भगवान कथा भक्ति भाव कथा ये हूँ भक्ति रसर कथा अनादि तु ही तोर तही उदय स्थिति अस्त होई आ सृष्टि करता अच्छी आर बोलई अंध जेउ नर आमे आखि थाई अंध हो जाइछंती भगवान हमको आखि देछंती आमे अंध हो जाइछंती कारण अंध भली कर्म करुछंती आमे पर कथा को सुनुछंती अरे जे जड़े मद बिके से 5 एकर जमी खरीदी करे जे मद खाए जमी बिक्री मद खाए जे मद बिक्री करे जे मद बिक्री करे से 5 एकर 50 एकर जमी खरीदी करे जे मद खाए प्रत्येक दिन जमी बिकु थाए कौन करवा बिकिवा ना खाइबा ये बिकिवा खाइबा होची दुईटा कथा कारण जन को मारिक तुम्हें धन संचय करुछ पाप करुछ ना पुण्य करुछ ये हूँ भगवान भक्तिर कथा कारण पर धन को आनिक तुम्हें घर पुरौछ से धन कौन सबुदिन रही धन पुरेवा कथा जो धन टी पुरेले ना ये कौन केमिति जमीन कर मद बिकी ना ये कौन कर मद खाई जमीन उड़ी दी आया या परिवार आखि लुह सब पड़ा ये लोक अभिशापर पात्र हाँ दरकार नहीं आशीर्वाद पात्र हेले से भगवान संतुष्ट होती भगवान कहते कह मधुर वचन देखे तो शिव प्राणी मन ये अंध कथा को शुणिकी ये शरीर भितर अंध होची कान ये कान कुआ कथा को शुणिकी ये शरीरटा संसार भितर कौन है निजको निजे पचारे उत्तर आम निजे पाइबा ये हूँ भक्ति रसर कथा भक्ति भावर कथा भक्ति रस कथा ये भक्ति भाव वाणी जानिले सुनिले सिना उधर प्राणी न जानिला पर्यंत आम कौन सी कथा जानी पारिबा नहीं तेणु जानिया हेले भक्ति रस कथा शुणिया पड़ो